हेलो फ्रेंड्स आपण मैंने जदि कॉलेज रे जदि पढ़ुଛନ୍ତି ताले आपण मानक पई एही वीडियोटी बहुत इम्पोर्टेंट हवा जाउछि। आपण माने केवल वीडियो को फास्ट लास्ट देखंतु जहाँद्वारा कि फ्रेंड्स आपण मैंने यही वीडियो जानी पारिबे आपण माने कॉलेज रे पढ़ी कि आपण माने केमिति पैसा इनकम करि पारिबे आपण माने केमिति पार्ट टाइम बिजनेस करि पारिबे एवं आपण माने पैसा इनकम करि पारिबे। आपण मानकु बेसी किछि समय दा पड़िबो नाही आपण माने कम समय दे कि मध्ये आपण माने एही बिजनेस गुडी को करि पारिबे आपण माने कॉलेज रे पढ़ी कि मध्ये आपण माने एही बिजनेस टी करि पारिबे बा आपण माने घरे बसी कि आपण माने पैसा इनकम करि पारिबे आपण मानकु केही भी आ रोकी पारिबे नाही आपण माने निश्चित भाव रे पैसा इनकम करि पारिबे। फ्रेंड्स आपण माने कॉलेज रे पढ़िबा समय रे आपण मानकु पैसा रो बहुत असुविधा हि थाए सेदि पई फ्रेंड्स आपण मानकु पई मो ए बिजनेस आइडिया टी मु नै कि आसीछि जहा द्वारा कि फ्रेंड्स आपण माने निश्चित भाव रे ए बिजनेस टी करि कि आपण पैसा इनकम करि पारिबे ताहा भी मध्ये आपण मानकु नो इन्वेस्टमेंट रे आपण मानकु ए बिजनेस टी आरंभ करि पारिबे। आपण मानकु टंकाटे मध्ये खर्च करिवा पड़िबो नाही आपण माने बिना मूल्य रे आपण माने बिजनेस टी को आरंभ करि पारिबे। फ्रेंड्स आपण माने कॉलेज छात्र होंतु बा आपण माने कॉलेज छात्री होंतु आपण माने कॉलेज छात्र बा छात्री होइथिले मध्ये आपण माने ए बिजनेस टी को आपण माने करि पारिबे एवं आपण माने ए बिजनेस रो आपण माने पैसा इनकम करि पारिबे आपण मानकु टंकाटे मध्ये खर्च करिवा पड़िबो नाही। फ्रेंड्स आपण माने मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु बा न करंतु हेले फ्रेंड्स आपण माने वीडियो को फास्ट लास्ट देखंतु एवं आपण भल भाव देखंतु एवं भल भाव शिखंतु जहा द्वारा कि फ्रेंड्स आपण माने ए बिजनेस टी करिकि आपण पैसा टी अर्न करि पारिबे बा आपण माने कमाई पारिबे एवं आपण माने आपनकर कॉलेज लाइफ रे आ ऊपर हबो नाही पैसा को नहीं कि किछि भी आपण को लाइफ रे ऊपर हबो नाही। फ्रेंड्स आपण माने कॉलेज पढ़िबा निहाती दरकार नुहे आपण माने जदि पाठ जदि पढ़ी जदि सारी छंती ताले मध्ये आपण माने ए बिजनेस टी करि पारिबे आपण माने जदि किछि भी जदि काम जदि करू ना हांती ताले आपण माने ए बिजनेस टी को आपण माने आरंभ करंतु। फ्रेंड्स आपण माने देखबाथिबे मु मध्ये बिजनेस करूछि जहा कि फ्रेंड्स मु मध्ये पाठ पढु नाही मु तो पाठ पढ़ा छाड़ी देछि मु बेसी किछि पाठ पढ़ी नाही तापर भी मध्ये आपण मानक पई मु वीडियो बनाउछि बा गोटे बिजनेस करूछि जहा कि फ्रेंड्स मु ए वीडियो माध्यम रे आपण मानक बताइबा के जाउछि एवं आपण मानकु ए वीडियोटी भल लागिले आपण माने निश्चित भाव रे गोटे लाइक करिबे आपण मानक गोटे लाइक रो हमको वीडियो बनाबारे दुगुणा शक्ति मिली थाए एवं निजर सामान को शेयर करंतु जहा द्वारा कि फ्रेंड्स आपण मानक सामान मध्ये देखि शिखि पारिबे एवं आपण मानक सामान मध्ये बिजनेस टी करिकि से माने पैसा टी अर्न करि पारिबे जहा द्वारा कि फ्रेंड्स आपण माने जेमिति आपण मानक सामान को शेयर करिवे वीडियोटी से आपण को सामान जेते बेले वीडियोटी देखिबे एवं से माने जेमिति कि ए बिजनेस टी करिवे आपण मानक थैंक यू निश्चित भाव रे कहिबे आपण मानक निश्चित भाव रे धन्यवाद देबे काहे कि ना कि फ्रेंड्स ए बिजनेस टी से माने कला परे निश्चित भाव रे पैसा टी अर्न करि पारिबे। चलंतु फ्रेंड्स आपण मानक मूल्यवान समय को नष्ट न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा कि फ्रेंड्स आपण माने कोन बिजनेस करिवे जहा कि फ्रेंड्स आपण माने कॉलेज रे पढ़ी कि आपण माने ए बिजनेस टी करि पारिबे। चलंतु फ्रेंड्स फास्ट बिजनेस आइडिया विषय जानिबा कि आपण माने केमिति कॉलेज रे पढ़ी कि आपण माने बिजनेस टी करि पारिबे बा आपण माने कोन बिजनेस करिबे जहा कि फ्रेंड्स आपण माने कॉलेज रे पढ़ी कि आपण माने ए बिजनेस टी करि पारिबे। आपण मानक मु कहूछि फ्रेंड्स मु आपण मानक जो बिजनेस आइडिया टी मु कहबा के जाउछि बा बतेबा के जाउछि आपण माने आगर मध्ये जानि छंती हेले फ्रेंड्स आपण माने अप्लाई करू ना हंती आपण मानक मु मने पकेबा पई ही आपण मानक मु कहूछि कि आपण माने ए बिजनेस टी करंतु। फ्रेंड्स आपण माने भाबथिबे कि हम बिजनेस करिबु कोन आपण मानक किछि करबा दरकार नाही आपण माने केवल आपण को घर रे आपण माने कोचिंग करि पारिबे। फ्रेंड्स आपण माने जदि गारे रही कि जदि आपण माने जदि कॉलेज जदि पढुछंती ताहाले फ्रेंड्स आपण माने चाहिले कोचिंग मध्ये करि पारिबे जहा कि फ्रेंड्स आपण माने छोटे छोटे छुआ माने को आपण माने कोचिंग करि पारिबे एवं आपण माने पैसा अर्न करि पारिबे जहा कि फ्रेंड्स आपण माने प्रथम क्लास रो आपण माने 6-7 क्लास पर्यंत आपण माने कोचिंग करि पारिबे एवं आपण माने लिमिटेड आपण माने चाहि नै पारिबे आपण माने प्रथम रो 2 ରୁ 3 क्लास पर्यंत आपण माने एतिक पैसा आम नेबो बोली कि आपण माने डिमांड करि पारिबे ताठो आपण माने अधिक रु क्लास रु आपण माने अधिक चार्ज नै पारिबे जहा द्वारा कि फ्रेंड्स आपण माने मासकु 3 ରୁ 4 हजार टंका निश्चित भाव रे कमाई पारिबे आपण माने सेमिति आपण माने आपण को गारे रही कि आपण माने ए बिजनेस टी करि पारिबे बा आपण माने छोटे छोटे छुआ माने को आपण माने कोचिंग करि पारिबे बा ट्यूशन करि पारिबे एवं आपण माने पैसा अर्न करि पारिबे एवं आपण माने चाहिले आपण माने हॉस्टल रही कि मध्ये आपण माने कोचिंग करि पारिबे बा आपण माने ट्यूशन करि पारिबे। आपण माने भाबथिबे कि आमे ट्यूशन करिबो कोठी जहा द्वारा कि फ्रेंड्स आपण माने भाबथिबे कि ट्यूशन करिबा को तो निश्चित भाव रे गोटे जगह दरकार थाए बा गोटे घर निहात दरकार हे थाए बा आपण माने एमिति मध्ये करि पारिबे आपण माने आपनकर स्टूडेंट रो बापा मां को आपण माने
ଦେଖା କରିକି ବା କଥା ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମାଗିପାରିବେ ବା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ମାଗିପାରିବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ ବା କୋଚିଂ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବାପା ମା' ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜି ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଘରଟି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଜନେସରୁ ଆପଣମାନେ ପଇସାଟି ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ এই ବିଜନେସଟିକୁ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବା এই ବିଜନେସଟି କରିକି ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି। ସେମାନେ କୋଚିଂ କରିଥିବା ପଇସାରୁ ସେମାନେ କଲେଜ ଫିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ହଷ୍ଟେଲ ଫିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ପାଇଁ ବହି ଖାତା ବା ଡଟ୍ ପେନସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଅନେକ କିଛି ଯାହାକି କିଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ପଇସା ଅର୍ନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ବିଜନେସଟି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଲେ କି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ଏହି ବିଜନେସଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଅର୍ନ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଲେଜ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭିଉ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋନେଟାଇଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଅର୍ନ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଥିବା ଦରକାର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେକା ଯୁଗରେ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥାଏ। ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଛି ବା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିହାତି ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମୋନେଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଅର୍ନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନେ ପଇସାଟି ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବ୍ଲଗିଂ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକି ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଚଲାଇ ପାରିବେ ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯାହାକି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଯାହାକି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ 2ଟି ଉଦାହରଣ କେବଳ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରହିକି କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ଆପଣମାନେ କମାଇ ପାରିବେ ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆହୁରି ବତାଇବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଜେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଲାଇଫକୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଆଉ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।